এখানে এখানে মকরাই গ্রাম যিনি জনজাতি দङै গণবাসী পরিষদ দङै তিনি চিনিবাरनि কোনো রক্ষা খাইनायाखै निरक सिनायखा दंनि तिन बोबाग्रानो खलायना रेदि जों बोबाग्रानो लगेरि आरतिनो अजरो सानानो जो बेबा हुकुमखा निने सारनो जों आइनाव नायनोदि निने सार बर जागा खलाय दंखा तिब्रा हानि डेभलपमेन्ट बस फानि दफानि आरो खलाय दंखा तिनि दफानि आरो बम हाय डेभलपमेन्ट होय दंखा नायफायदि दाबो आंनिरो नखरनो सानानि मोसो बैतो बैनो फियाबा हानि सारो तिब्रा साबो सारो तिनि बरनो आमाखै खलाय तिनि बस दफानो जोंनो बरनो तुम्हारा तोत्रावा मटकी खाबै दैमाव कसरनानै नायमाने आ बरना ब्लेम खायो सिसानि वानसनि दफानि बाङैनो जोंले बासो सामलायबायदि मैम क्या तब আমাদের বসবাস করা আজকে নয় 100 বছর ধরে এখানে বসবাস আমরা করি যার কারণে আমাদের ঘর বাড়ি আমাদের জায়গা আমরা ফিরে পেতে চাই আর এর মধ্যে আমরা বলছি আমরা যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি বিশ্বাস করি তাহলে এদিকে ওনাদের সর্বনাশ করে এক সাইডে বিকাশ হতে তো হয় না যার কারণে আমরা অনুরোধ করছি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে আমাদের জনজাতিদেরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সুখ দুঃখ আপনারা কেন সহযোগিতা করার জন্য আপনাদের মাধ্যমে এটা হচ্ছে আপনারা এটা কেন বলে সংশোধন করুন এটা আমাদের জরাবো চিনি বরিবো সারো डेली डेली रेप खाइजाक दङ डेली नखम हखम सबाय पदरफोरखौ गभर्नमेन्टनि पदरफोर माथाय सथाय जों माया खाइजाकै दङ डेली थुराय थांगा दङ तार बरंनो लगेरै दंसिनाय जों कबागो बोबाग्रानि ओङै जों बोबाग्रा जोंनि हानि राजा जोंनो खेनानि खाइजा जों कबागो जतनो जों खाबाय खाबायनो कबागो प्लिज जों 2023 जरावै डेलिमिटेसन 2026 जरावै जों थासा दंसै थांनै आबानो बोबाग्रा बार जों जतनो कबागो हानमै जों खरांग्रानानै नांगौ लगेरनानै नांगौ भारत सरकार स्वाधीन बर स्वाधीन लड़ाई खाइदों इंडिपेंडेंस अब राजानि शासन दङ 2 बोसोरनि परेसि जोंनि राजा बरबार मार्च खायो हानि बोसोरावनो हना थांना नक फांबा बरनि कागज पत्र खाइजे किन्तु फालानि खाइनेर आरो बांलादेश तमकतिया अरने बर डकुमेन्ट्स खाइदों इमानो इभेन भोटार आई कार्ड आधार कार्ड खाइजे एभ्रिथिं बर वान डे डकुमेन्ट्स ओके खायो अब सिनारो अत्याचार चलैथो अब अत्याचार होनाय मेजरिटी बर माइनरिटी अबाइके इंडिया गभर्नमेन्ट जों प्लिज लुक आफ्टर आवर Tripura we are suffering we are deprived